Okay. 34, 36 XL. Code Prinsesa. 34, 36 XL Prinsesa. 150 pesos. Pastel purple din to. Adjustable. Ma'am Arlene S. Yours na po. Ma'am Arlene Alvar, yours na po. Next mga mama, this one, black dress. Black. Okay. Square neck lang si black mga mami. Adjustable yung waist niya magkabilang side. May bulsa ka, wala po. Pero may button sa likod. May button. Size large, 30-32. Code black, 50 pesos. Large, 30-32. Black, 50. Next mga mami, let's do Barbie pink dress. Oh my God. Isa kang Barbie at sleeves, garterized. Waist, garterized. May pocket tayo both sides mga mami. Ganda nito, isa kang Barbie. Large size, 32. XL, 34. Hanggang 36 XL kasha mga mami. Code hot pink. Code hot pink, 150 pesos. Black. Ma'am Diana, yours na po. Code is hot pink, 150 pesos. Hot pink, Ma'am Melrose, yours na po. Next mga mami, ito pwede siyang formal dress in color black. Malaki to mga mami. Zara levels is sleeveless siya. May shearing dito. Okay, kaya lang malaki to mga madam ha. May bewang sa likod. Okay. 36, 38 XL, malaki, 50 pesos. 36, 38 XL, malaki, 50 pesos. Wow! Mga mami, dalawa to. This one, ang ganda. Pang wedding to, mga mami. Ang ganda niya. Very social. May straps, mga mami. Garter yung shoulder details, mga mami. Garter ang waist, double lining. The color is purple. Okay? Small med to, mga mami. Hood, purple. Ano nga yun, Ma'am Alona? Yung pastel? Ma'am Diana, yours na po. Code purple, 150 small med. Pang event to, mga mana. Purple. Pass na mga madam, purple. Nice. Pagod na akong init kasi. Mga mami, ang ganda na to. This one, very social. Okay, it's a navy blue Zara levels, mga madam. Straight dress lang. Straight dress. There you go. For medium size to, mga mami. For medium size, carry semi-large. Social, 50 pesos. Next, mga madam. This one is color pink. Overlapping style, mga madam. Okay, nire-ribbon siya sa gilid, ah.
Basta may tali siya. Malaki din to. Okay. 34, 36 XL. 34, 36 XL. Code PUSO. Ma'am Rosemary, I saw yours na to. $34, 36 XL, PUSO, 150 pesos. Pusong duguan, ate. Ma'am Tessie, yours na po. Aron. Next mga mami, this one, it's a sexy t-shirt dress. Metal gray ang color ha. Very stretchy naman to mga madam. It's stretchy. Okay, size small, semi-med. Hood, metal gray, 50 pesos. Metal gray, 50. Next mga madam, this one favorito. Okay, the fabric. Ganda ng fabric niya. Ayan. Yung buttons niya mga mami, hindi gumagana. Double lining, may tali sa likod. Ganda, cute. 28 to 30, code is pink. 28 to 30, code is pink. Ma'am Florby, yours na Ma'am Florby. Code is pink, 28 to 30. Ma'am Ariane, Malvar, yours na po. Next mga mami, pilex ko to sa 150. Maganda to. Okay, it's a formal dress. This one is very nice. Pilex ko to last week. It's brown and cream combination mga mami. Very pang formal. Maganda siya. Okay, maganda siya. Very social. Very social. 28 to 32, medium to large. Code, 50 pesos. Code, 50 pesos. Very nice to talaga. 28 to 32. Code, 50 pesos. Ganda, ganda, ganda niya. Konting ganda lang. Girl, isang stiletto lang. Naka-partner sa paa. Pasukan na sa banga ate. Basta maganda to. Ma'am Ariane, Malvar, yours na.